اليوم بحل فرض الفصل الثالث الخاص بسنة ثالثة متوسط. عندنا لو تكست واش يقول. Je m'appelle مولود فرعون. اسمي مولود فرعون. Je viens au monde le 8 mars 1913. جئت إلى هذا العالم في 8 مارس 1913. C'est la date de naissance. تاريخ الميلاد. à Tizi Hibel en Kabylie. معناتها Tizi Hibel en Kabylie سي مكان الميلاد ديالو. J'ai deux sœurs. عنده زوج خياتو. Mon surnom فورولو يلقب بفورولو. C'est ma grand-mère qui décide de me donner ce pseudonyme. يعني جدته هي اللي لقبته بهذا الاسم اللي اسمه فورولو. شفاو لي عليه؟ pour me cacher contre les mauvais yeux باش نتخبى من الاعين هذوك الحساده اللي عينو. je suis l'aîné de mes deux frères. ما تنساوش بلي هو ما عندوش لي فرير عنده لي سير سما هو الكبير في خاوتو ما نقدرش نقولوا في خياته باسكو هو ولد. j'ai un ami qui se prénomme Akli. عندي صديق اسمه أكلي. il a le même âge que moi. عنده نفس العمر كيما انا. nous fréquentons l'école du village يعني ندرسوا في l'école تاع الفيلاج كيف nous avons les mêmes passions. عندنا نفس الميولات نفس الاهتمامات. et nous passons notre temps à fabriquer les jouets. نقضوا اوقاتنا في صنع الالعاب. nous sommes des copains inséparables. نحن اصدقاء لا يمكن الفصل بيننا. La source est Mouloud Firaoun, le fils du pauvre. Texte adapté. Pour commencer, donc on va commencer avec les questions de compréhension de l'écrit. Première question dit qui parle dans ce texte. Je connais les raouïs qui l'aiment, fait note et justifier ta réponse. Qui parle dans ce texte, bien évidemment, Charles Léaoui a fait le texte. Si Mouloud Firaoun. L'utilisation du pronom personnel je m'appelle Mouloud Firaoun. Donc, on a Mouloud, كتبوا M majuscule, les autres lettres ما كان عندهم Mouloud F كبيرة, non, لقبوا Firaoun. فرعون داكور هذه مولود فرعون سي لوي كي بار. دونك تحبوا تكتبوا اجابه بسيطه مولود فرعون مباشره ولا اجابه باش تكون كامله. كيفاش نكتبوها باش تكون اجابتنا كامله؟ نديرو celui qui parle dans le texte et نحطوا الدو بوين تاعنا ونديرو مولود فرعون هكذا باش تكون لا ريبونس تاعنا كومبليت et parfaite. Donc celui qui parle dans le texte est مولود فرعون. Très bien. Justifier la réponse, comment peut-on justifier? On a dit que l'utilisation du pronom personnel je. Donc, un des justifications. Et au deux points, c'est l'utilisation du pronom personnel je. avec le pronom personnel je كيبغينا نستعمل le pronom personnel je c'est-à-dire هو اللي راهو يهضر ولا تلقاو مع الاول كيقالنا je m'appelle. دونك هذه اسمها اوتوبيوغرافي. داكور جو ولا تحبوا تجبدوا لها مباشره هاد لا فراز نسطروا عليها فقط نلونوها هاي الالوان اين انتم. دونك مولود فرعون ça se colore pas. معليش. دونك on continue. La deuxième question قال لك dans ce texte l'auteur parle de علمنا راه يهضر l'auteur في le texte de sa vie على حياته, de la vie de son ami على حياة صديقه ولا de la vie de sa grand-mère. علمنا يهضر et bien évidemment راه يهضرنا على sa vie. et donc هنايا تكون réponse juste. Il y a la réponse juste. On peut pas colorer, du coup on écrit des réponses وخلاص. هنايا c'est juste. D'accord, on passe à la troisième question. كيكون يهضرنا على الحياة تاعو واش يسموها؟ هذا ما قلت لكم الا مازالكم فاهمين. يسموها اوتوبيوغرافي. كاين لا بيوغرافي هي وصف الاشخاص. راكم معايا؟ اوتوبيوغرافي معناتها راهو يوصف في ذاته ياك راهو يوصف في ذاته. هذا الشخص تاعنا راهو يوصف في ذاته اذا هذه يسموها اوتوبيوغرافي. D'accord, très bien. Je viens au monde, la question 3. Je viens au monde le 8 mars 1913. Cette phrase veut dire je viens au monde معناتها جيت ويا هذه الحياة. Je suis scolarisé, بديت ندرس. Je suis mort, مت ولا je suis né. Bien évidemment que je suis né. هكا باينة فهمتكم فيها ولا je suis venu au monde معناتها ولدت وليس توفيت ولا. Donc ça c'est juste. Donc la question numéro 4 relève du texte un mot de même sens que le mot souligné dans la phrase suivante. وهذا le mot راح تلقاوه في le deuxième paragraphe. J'ai un ami qui se prénomme Akli. Donc un ami واش معناتها un ami تعرفوا les amis ولا liste des amis. l'ami معناتها صديق. Donc خليك تلقاها في le deuxième paragraphe وعنده le même sens. نروح نشوفوا le deuxième paragraphe. J'ai un ami qui se prénomme Akli. Il a le même âge que moi. Nous fréquentons l'école du village. Nous avons les mêmes passions et nous passons notre temps à fabriquer des jouets. Nous sommes des copains. Bien évidemment, c'est copains. Donc un ami هي المرادف ولا هي le synonyme تاع copain. Ami ça veut dire copain. Donc هذيك اللي لقيناها هايليك. حنا لقينا امي برك شوم او سينغولير نحطوها او سينغولير هي نورمالمون نديروها او بلوريال باسكو لقيناها او بلوريال معليش. J'ai un copain qui se prénomme Akli. Réponds par vrai ou faux. C'est-à-dire لازم نفهموا la phrase واش راهي تحضر باش نقدروا نقولوا est-ce que vrai ou la faux. مولود فرعون est le plus grand garçon de la famille. هنا واش قالنا je suis l'aîné معناتها انا الاكبر. وهنا واش قالنا مولود فرعون est le plus grand garçon de la famille. Bien évidemment il est le plus grand هو الكبير في عائلته. Et ben c'est la réponse juste. Donc on dit c'est vrai. Très bien. On passe à la deuxième proposition. Sa grand-mère le prénom Fouroulou. Sa grand-mère جدته سميته فوغولو. واش عندنا هنايا؟ Mon surnom Fouroulou, c'est ma grand-mère qui décide de me donner ce pseudonyme. كاين me surnomme
وكاين لو برينوم. هي نورمالمون برينوم معناتها سميتو الاسم تاعو الحقيقي، وبرينوم معناتها برينوم سي الاسم تاعو الحقيقي، سورنوم سي اسم شغل الاسم الدلع ولا. مي هنايا نقدروا نعتبروها اجابه صحيحه. فهمتوني شحال نقول؟ هي نورمالمون برينوم سي الاسم تاعك الحقيقي، شغل نتوما كي تكتبوا في بدايه الكورس واش تكتبوا نوم برينوم. مي سورنوم هو الملقب به، مثلا انت اسمك اسماء يعيطوا لك السومه هكذا، شغل هذا هو لو سورنوم. مي حنايا نقدروا نعتبروها اجابه صحيحه لانه ماشي هذا هو الهدف تاعنا، ماشي زعما واش يقول لنا برينوم سورنوم. L'essentiel, on passe à la troisième phrase. Son ami Ekli est plus âgé que lui. Son ami Ekli est plus âgé que lui. كبير عليه. Non, il n'est pas plus âgé que lui, il a le même âge. عنده نفس العمر كيما هو قدو سوا. Donc, la réponse c'est faux. نحطو faux. Très bien. On passe à la question numéro 6. Réécris le passage suivant à la première personne du singulier. أول حاجة قولوا لي وشنو هي la première personne du singulier. حطو. Très bien. C'est je. Donc c'est je. Très bien. Donc هنايا مع الأقل هل ديري لي مع je. Il s'appelle Mouloud Firaoun. Il a 2 sœurs. Il est le premier garçon de sa famille. Il aime les études. Il s'appelle. واش تولي je m'appelle. Je m'appelle. هذه أول حاجة تعلمتوها. Je m'appelle في البريمير. Je m'appelle Mouloud Firaoun. Mouloud Firaoun. Très bien. Point. Donc voilà la deuxième phrase. Il a 2 sœurs. في بلاصة il واش قلنا نديرو je. J'ai 2 sœurs. J'ai 2 sœurs. J'ai 2 sœurs. Très bien. Virgule. Il est le premier garçon de sa famille. Il est le premier. Je suis le premier garçon de la famille. Très bien. Je suis le premier garçon de la famille. Et ouais. نكملو. J'aime les études. J'aime les études. Très bien. Je suis Mouloud Firaoun. J'ai 2 sœurs. Je suis le premier garçon de la famille, ainsi que j'aime les études. On met un point final. Donc, on a la réponse. Très bien. On continue avec la question numéro 7. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. C'est simple et efficace. On fait un petit rappel pour ce qui est des terminaisons de premier groupe. Parce qu'on a un modèle comme le premier groupe. Donc, les terminaisons de premier groupe au présent de l'indicatif, c'est simple. Normalement, vous le savez. عندنا le verbe يكون يخلص بالER. حنا نحو الER هذيك ونديرو في بلاصتها E avec je, ES avec tu, E avec il ou elle, ONS avec nous, EZ avec vous et ENT avec il ou elle avec S. Très très bien. Donc هنا عندي le verbe يخلص بالER نحو الER ونديرو في بلاصتها واش يلزم. كيما هنا عندي مولود فرعون. مولود فرعون سي مولود فرعون سي il هو الضمير il. يعني نقدروا نعوضوه بإيل تما راح نحو الأو ونديرو في بلاصتها الأو هادي. إذا نكتبو فابريك نحبسو عند الأو لأنو نحينا الأو ونعاودو نديرو لا أو تاع لا كونجوغاسيون. هذا مكان. إذا فابريك لي جوي افيك سون امي. افيك سون امي دونك هنايا il avec s. عندنا نفكرو شويه نذكرو بلا كونجوغاسيون دو فيرب être. نقولو je suis, tu es, il ou elle est, restez, nous sommes, vous êtes, et il avec S, sans. Très bien. Très très bien. Donc on a dit il avec S, on dirait مباشرة donc on a il sans. Très bien. Donc on met ça ici. Très bien. Ils sont de bons amis. Hadiya pour le sujet. Donc le paragraphe, on aura une autre vidéo. Merci pour votre suivi.